নমস্কাৰ, মই জয়া সিনহাই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই বিশেষ কাৰ্যক্ৰম আমাৰ পদ্মলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিশেষ অতিথিসকল হৈছে সেইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যিসকলক সামাজিক কাম কাজৰ বাবে পদ্ম সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱন অজানা অচিনা লোকৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত কৰিছিল। তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থ সমৰ্পণৰ এনে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল যে ই আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে এক নিদৰ্শন হৈ উঠিছে। হৈছে এনে সাধাৰণ মানুহৰ অসাধাৰণ আবেগ আৰু জাতৰ গাথা আমাৰ পদ্ম। এই কিতাপবোৰে কেনেকৈ গোটেই পৃথিৱীখনকে নিজৰ মাজত সামৰি লয়। সময়ৰ লগে লগে হেৰাই যোৱা কথাবোৰকো এই পৃষ্ঠাসমূহত চিৰদিনৰ বাবে লিপিবদ্ধ কৰি থয়। হেৰাকা ধৰ্মৰো কাহিনী ঠিক এনেধৰণৰেই। নিজৰ শিপাৰে সংযোগ স্থাপন কৰা নিজৰ ঐতিহাসিক নথিপত্ৰসমূহৰ সংৰক্ষণ কৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আগন্তুক প্ৰজন্মসমূহৰ বাবে। ৰামকুই ৱাংবে যেনে হৈছে হেৰাকা ধৰ্ম সংৰক্ষণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এগৰাকী নগা সমাজকৰ্মী। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে যেনে হেৰাকাই জনসাধাৰণৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰত আত্মনিয়োগ কৰি হিৰো অৱ হেৰাকা উপাধি অৰ্জন কৰিছে। তেওঁ হেৰাকা আন্দোলনৰ সবাতোকৈ সক্ৰিয় আৰু গতিশীল নেতাসকলৰ অন্যতম। একে সময়তে তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কাম কৰিছে। এনে 10খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল আৰু মহিলাসকলক শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে যেনে হৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে সন্মানীয় পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁ তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱন বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা হেৰাকা ধৰ্মৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উৎসাহ কৰিছিল। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে যেনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখনীয় কাম কাজত ব্ৰতী হৈছিল। তেওঁ 10খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল আৰু মহিলাসকলক শিক্ষাৰ বাবে উৎসাহিত কৰি আহিছে। जो काम किया इतना साल से मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारे जो डिमा हासाओ अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीज़न दूना क्यों, तो बोला लड़की पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा। इतना छोटा से पाल फूल करा तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है। इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश किया, ना ये तो नहीं होगा, लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। अभी देखा है, हम जिंदा रहते देखा है, देखने को मिला, तो लड़का से भी लड़की बहुत आगे बढ़ा शिक्षा में, तो मुझे बहुत खुशी लगा। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে হেৰাকাৰ সকলৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি ৰক্ষা আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে এক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল। তেওঁ হেৰাকা ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় পাঠ হিচাপে পৰিগণিত টিংৱাং হিংদেৰ প্ৰতিলিপি প্ৰণয়নতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁ গ্ৰহণ কৰি অহা এইসমূহ প্ৰয়াসৰ বাবেই ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবেক হেৰাকাৰ নায়ক বুলি অভিহিত কৰা হয়। रामकुई वांगबे जो असम में है और महिलाओं के विकास के लिए काम करना, और इसी के लिए उनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता माताओं बहनों का सशक्तिकरण है, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस तरह का कार्य उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में शुरू। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে আৰম্ভণিৰ দিনবোৰত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰাণী গাইডিলুৰ ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে কাম কৰিছিল। তেওঁ ৰাণী মাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছিল। আগন্তুক প্ৰজন্মসমূহক আমাৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে সজাগ সচেতন কৰাৰ বাবে
আমাৰ ঐতিহাসিক নথিপত্ৰ, পুৰাণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে এইবোৰক নথিভুক্ত কৰাটো নিতান্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে সকলোকে পথ দেখুৱাই আহিছে। ডক্টৰ ৰামকুই ৱাংবে যেনে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱাৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 80 দশকৰ শেষৰ ফালে ত্ৰিপুৰাত যেতিয়া উগ্ৰবাদী কাৰ্যকলাপ চৰম পৰ্যায়ত আছিল, এজন সাধাৰণ মানুহে অসাধাৰণ সাহস আৰু দৃঢ়তাৰে শক্তিশালী উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতাই উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে জনজাতীয় আন্দোলন প্ৰসাৰিত কৰাত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতিয়াই জামাতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ বাবে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিছে। ত্ৰিপুৰাত শান্তি স্থাপনৰ বাবে সংশ্লিষ্টসকলক উগ্ৰপন্থী চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই মূল সুঁতিলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ ভূমিকা পালন কৰা খোৱাই জিলাৰ বাসিন্দা ৮৬ বছৰীয়া বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতিয়াই ত্ৰিপুৰাৰ জামাতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিছে। তেওঁ বিদ্ৰোহৰ অনুভূতি সলনি কৰি জামাতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল। একে সময়তে তেওঁ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ আস্থা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰিও জনজাতীয়সকলৰ সৰলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অব্যাহত থকা ধৰ্মান্তৰকৰণ ৰোধ কৰাৰ বাবেও এক ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। 1997 में मैंने अंडर सेक्रेटरी होकर के नौकरी से रिटायर किया अक्टूबर 1997 में, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मास में मेरा सर्विस से रिटायर किया ऐसा जानकर के मेरा समाज में मुझे समाजपति बनाया। समाजपति मैंने एंटायर त्रिपुरा का जितना हमारा जनजाति समाज है उनका चीफ बनाया। वो चीफ में बनाने के बाद में उनके बहुत समाज का काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा देख के लेकिन काम करने मौका कहाँ, तब त्रिपुरा में जंगल राजत्व चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का राजत्व, पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड NLFT ATTF करके वो अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, टैक्स कलेक्ट करता है, मार्च के लिए टैक्स करता है, गवर्नमेंट कुछ बाधा नहीं दे पा रहा है उसको, ऐसा हो रहा है। त्रिपुरा का जनजीवन तब सकाल आपका सुबह गौर से निकलने गौर में शाम में गौर में पहुंचा जाए क्या, ऐसा बहुत चिंतन करना पड़ता है। तब इतना टेरर टेंसिस अवस्था में थे, तो मैंने कम्युनिटी चीफ का दायित्व मिला। दायित्व लेने के कम्युनिटी का बाला मंद देखने के दायित्व तो हो गया। ऐसा करके हाउ टू चेक दिस टेरर प्रॉब्लम, हाउ टू चेक दिस सिचुएशन, ऐसा करके मैंने घुमा करके देखा। बाद में उनको जितना खाजना, जितना अत्याचार कर रहे थे, इनका ज़्यादा कन्वर्सन, धर्मांतरित करना, हमारा पूजा पार्वण के बाधा देना, ऐसा ही होला उनका बड़ा काम। ऐसा देख करके अच्छा ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा एक समाज के साथ तो नहीं चलेगा। ऐसा करके मैंने त्रिपुरा का जो तो सनातन धर्मी उनको इकट्ठा करके सनातन धर्म परिषद बनाया। मेरा ऑपरेशन टाइम में NLFT को वहाँ पर त्रिपुरा से बाहर निकलने के लिए जो ऑपरेशन किया, मैं खुद सामने उनके सामने CRPF, TSR जवान, असम राइफल के जवान, मेरा पीछे मेरा वॉलंटियर, तार पर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा करके जंगल रात दिन सब त्रिपुरा से बाहर निकाल दिया। বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতিয়াই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে জীৱনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত তেওঁ জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত উগ্ৰবাদৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই অভিযান চলাবলৈ ধৰে। উগ্ৰপন্থী সংগঠনবোৰে নিৰন্তৰ ভাবুকি দিয়া সত্ত্বেও তেওঁ নিজৰ অভিযানত অটল আছিল। লাহে লাহে তেওঁ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁৰ এই অভিযানে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰে।
हमने विक्रम बहादुर जमातिया जी के विषय में सुना भी है और हम वहाँ उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में गए भी है, उनके कार्य को जाना है, समझा है, उनका प्रभाव देखा है कि वहाँ पर एक समय था कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक गतिविधियां चलती थी। समाज के युवा हिंसा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और सरकार और समाज के बीच में तनाव था। ऐसे समय में विक्रम बहादुर जमातिया जी ने अपने समाज के लोगों को, जनजाति समाज को प्रेरित किया और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वो सचमुच पूर्वोत्तर में जो आज शांति दिखाई दे रही है उसमें विक्रम बहादुर जमातिया जी और तथा इस तरह के अनेक सामाजिक संगठन जो उनके साथ मिले या जिन्होंने उस तरह के कार्य किए, उसका परिणाम आज पूरे पूर्वोत्तर में देखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। तो हम विक्रम बहादुर जी के कार्यों की सराहना करते हैं। বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতিয়াই এনে এটা সময়ত সেইবোৰ ঠাইত কাম কৰিছিল যেতিয়া ত্ৰিপুৰাত বিদ্ৰোহ চৰম পৰ্যায়ত আছিল। তেওঁ শক্তিশালী উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে এক গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলি শান্তিৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু জামাতিয়া সম্প্ৰদায়ৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ গোটেই জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল। পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱাৰ বাবে সমাজকৰ্মী বিক্ৰম বাহাদুৰ জামাতিয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছিল। গজানন জগন্নাথ মানে সমাজসেৱী মহাৰাষ্ট্ৰৰ। বহু সময়ত কুষ্ঠ ৰোগীসকলে ৰোগৰ লগতে সমাজৰ সৈতেও যুঁজিব লগা হয়। সেই উপযুক্ত চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁলোকক যথেষ্ট সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হয়। দেশৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ অৰিহণা আগবঢ়োৱা প্ৰাক্তন সৈনিক গজানন জগন্নাথ মানেই কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবেও নিজকে সমৰ্পিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। যেতিয়া এনে কৰ্মীসকলে সংকল্পৰ সৈতে সমাজ সেৱাৰ এক নতুন নিদৰ্শন দাঙি ধৰে তেতিয়া শাৰীত থিয় হৈ থকা অন্তিমগৰাকী ব্যক্তিও সন্মানৰ সৈতে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ লাভ কৰে। গজানন জগন্নাথ মানে এগৰাকী প্ৰাক্তন সৈনিক যিয়ে দেশৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰাত অৰিহণা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত জীৱনৰ দ্বিতীয়টো ইনিংছত এক নতুন ব্ৰতত ব্ৰতী হৈছিল। সেয়া হৈছে জনতাৰ সেৱা, মানুহৰ চকুপানী মচি সকলোকে যথাসম্ভৱ সহায় কৰা, যাৰ ভিতৰত আছে সমাজৰ সেইসকল লোকৰ কল্যাণ যাৰ পৰা সকলোৱে আঁতৰি থাকিবহে বিচাৰে। তেওঁ সমাজত কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদান কৰোৱাত অৰিহণা আগবঢ়োৱাটোক তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি বিবেচনা কৰিছিল। मैंने जब ये लेप्रोसी का काम चालू किया मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पद तक पहुंच सकता हूं, इसके काबिल हो सकता हूं। लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति जी ने मेरे नाम की घोषणा की आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उस समय मैं सबसे पहले मेरे आँखों के सामने आए तो जिनके लिए मैंने काम किया, जिन्होंने मेरी सेवा मंजूर की, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी याद आई। मैंने 1976 में मेरा नेवी का जो टेन्योर था वो पूरा करके मैं जब बाहर आया मैंने फिर एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का एक फ़र्ज बनता है, भले वो रिटायर्ड हो लेकिन जो सौगंध दी जाती है वो सौगंध उसने नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैंने लेप्रोसी में काम करने का है, उनको समाज में लाने का है, उनको जो बीमारी है उससे मुक्त करने का है और उनका पूरा फैमिली का, उनके परिवार का उत्कर्ष करना है। ये जो स्टिग्मा है, एक कलंक इनके नाम पे लगा है कोड़ी के बीमारी का, उसके उनको निकालना है और उसको निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। और फिर मैंने धीरे जब मेरा काम चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उन लोगों में भी जीने की एक आशा है, लेकिन समाज ने जो अन्याय उनके ऊपर किया है उससे बाहर निकलना ज़रूरी था। मैंने काम चालू किया और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो आम समाज में जाते हैं, आम समाज वाले हमारे कैंपस में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। গজানন মানে 1990 চনৰ পৰা কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ ব্ৰতত ব্ৰতী হৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ বাবে এটা কলনী স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰোগীসকলৰ বাবে ঔষধ পাতি, কৰ্মসংস্থাপন, তেওঁলোকৰ ঘৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণ,
তেওঁলোকৰ এলেকাত চৰকাৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত খাদ্যৰ দোকান স্থাপন, পানী যোগান, মহিলাৰ বাবে চিলাই মেচিন, শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সজাগতা আদিৰ দৰে পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কুষ্ঠ ৰোগীসকলক তেওঁলোকৰ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাহস দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক নিজৰ ভৰিত থিয় কৰাবলৈও কাম কৰি আহিছে। যি কুষ্ঠ ৰোগীক মানুহে নেওচা দিবলৈহে বিচাৰে। সকলোৰে বাবে তেওঁ হৈছে ডম্বিৱলিকাৰ ককা। मुझे ये जान के बड़ी खुशी है कि गजानन माना जी को पद्मश्री मिल रहा है। उन्होंने कुष्ठ के लिए यानी लेप्रेसी के लिए जो काम किया है वो काबिल-दीद है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरीके से भी हो इसको ना सिर्फ ट्रीट ही करें यानी बल्कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ সংস্থাপন এতিয়াও বহুতো দেশৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। তেওঁলোকে এতিয়াও সামাজিক বৰ্জন, গাঁথনিগত বৈষম্য আৰু প্ৰতিষ্ঠানগত অৱহেলাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গজানন জগন্নাথ মানে কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰ মাজলৈ গৈ তেওঁলোকৰ জীৱন উন্নত কৰাটো তেওঁৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। এই সৈনিকজনে দেশৰ সেৱাক নতুন অৰ্থ প্ৰদান কৰিলে। পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাৰ বাবে গজানন জগন্নাথ মানিলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। পালম কল্যাণ সুন্দৰম হৈছে পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ এজন স্বৰ্ণপদক বিজয়ী। তেওঁক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থাগাৰ বঁটাৰেও সন্মানিত কৰা হৈছে। তেওঁ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন চলাই আহিছে। বিশ্বৰ বহুতো পুৰস্কাৰো তেওঁ লাভ কৰিছে। বহু বছৰ ধৰি এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু দুবেলা দুসাঁজ খোৱাৰ বাবে হোটেলত ৱেইটাৰ হিচাপেও কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো তেওঁৰ দৰমহা, তেওঁৰ সকলো উপাৰ্জন, পেঞ্চন, পৈতৃক সম্পত্তি, জমা ধন দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত ভগাই দি আহিছে। তেওঁৰ সেৱাৰ বাবে বহুতো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। তেওঁ সেই পুৰস্কাৰৰ ধনৰাশিও দান হিচাপে আগবঢ়াই আহিছে। পালম কল্যাণ সুন্দৰমে নিস্বাৰ্থ সমৰ্পণৰ যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেনে উদাহৰণ বিচাৰি পোৱাটো নিতান্তই কঠিন। অচিনাকি লোকৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰা এনে উদাহৰণ খুব কমেইহে দেখা যায়। তামিলনাডুৰ চেন্নাইৰ এইজন 81 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু সমাজকৰ্মী পালম কল্যাণ সুন্দৰমৰ এনে ত্যাগ। 6টা দশকত তেওঁ যিখিনি উপাৰ্জন কৰিছিল সকলোখিনিয়েই দান কৰিছে। দৰিদ্ৰ, অনাথ শিশুসকলৰ দুখ কষ্ট দেখি কল্যাণ সুন্দৰম বিচলিত হৈ পৰে। পঢ়ি থকা সময়তেই তেওঁ এনে শিশুসকলক সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰম্ভণিতে দৰমহাৰ এটা অংশ দান হিচাপে আগবঢ়াইছিল। পিছলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণ দৰমহাটোকে দিবলৈ ধৰিলে। নিজৰ জীৱিকাৰ বাবে তেওঁ কেতিয়াবা ৱেইটাৰ, কেতিয়াবা ৰেল ষ্টেচনত কাম কৰিছিল। পিছলৈ যেতিয়া তেওঁৰ কথা প্ৰচাৰিত হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া সন্মান পাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ পিছে পুৰস্কাৰ ধনখিনিও দান হিচাপে আগবঢ়াই আহিছিল। 1953 अगस्त 15 1 साल की उम्र में मैंने और मेरे भाई ने हमारे पिता को खो दिया। मुझे और मेरे भाई को हमारी माँ ने पाला। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी लालची मत बनो, हमेशा अपने पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करो और हमेशा किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करो। मैंने अपना सामाजिक कार्य 14 वर्ष की आयु में 15 अगस्त 1953 में प्रारंभ किया। मैं पिछले 70 वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इस बात से हैरान थे कि इस व्यक्ति ने 30 करोड़ में से एक पैसा भी नहीं लिया और सब दान कर दिया। मैं पिछले 70 वर्षों से लोगों की मदद कर रहा हूं। मुझे लोगों की मदद करने की जरूरत है। आपका योगदान स्तर आपकी कमाई का 1% हो सकता है। मैं किसी से 1% से ज्यादा नहीं मांगूंगा। भारत सरकार ने मेरे सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है। मैं 140 करोड़ लोगों के बीच इस पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 10 ரூபாய் கிடைத்தால் எனக்கு 10 பைசா மட்டும் கொடுங்க.
অৱশ্যে পালম কল্যাণ সুন্দৰমে জীৱনত যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ এবছৰ বয়সতে দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল। মাকেই লালন পালন কৰি তেওঁক ডাঙৰ কৰিছিল। মাকে তেওঁক 3টা মন্ত্ৰ শিকাইছিল। কেতিয়াও লোভ নকৰিবা, নিজৰ উপাৰ্জনৰ এক দশমাংশ কোনো মহৎ কামৰ বাবে ব্যয় কৰিবা আৰু প্ৰতিদিনে কমেও এটা দয়াৰ কাম কৰিবা। কল্যাণ সুন্দৰমেতো মাকে শিকোৱাখিনিতকৈও আগুৱাই গ'ল আৰু লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। 1998 চনত অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ পালম নামৰ সংগঠনটো আৰম্ভ কৰে। সংগঠনটোৱে দাতা আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত সংযোগ হিচাপে কাম কৰি আহিছে। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या समाज या संस्थाएं धनाभाव के कारण अच्छा काम नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में पालम कल्याण सुंदरम जी ने अपनी ओर से दान देने का एक बड़ा रिकॉर्ड तैयार किया। छोटी बड़ी संस्थाओं को दान दिया। अपने ऊर्जा से कमाए हुए धन को सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना ये सचमुच एक बड़ी प्रेरणा है। কল্যাণ সুন্দৰমে গোটেই জীৱন অবিবাহিত হৈ কটালে, যাতে তেওঁ তন মন ধনেৰে কেৱল মানুহৰ সেৱা কৰিব পাৰে। তেওঁ সেৱা কৰিয়ে এই পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিব বিচাৰে আৰু সেই কাৰণেই তেওঁ তেওঁৰ অংগ আৰু চকু দান কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে শপত লৈছে। এইগৰাকী মহাদানীৰ জীৱন যাত্ৰাই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে যিমান সৰুৱেই নহওক কিয় সকলোৱে সমাজলৈ কিবা নহয় কিবা অৱদান আগবঢ়োৱা উচিত। পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱা সমাজসেৱী পালম কল্যাণ সুন্দৰমক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ভূতল জলৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে জল সংৰক্ষণৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কাজ অব্যাহত আছে। আজিৰ তাৰিখতো ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত জল সংৰক্ষণ পদ্ধতি যথেষ্ট কাৰ্যকৰী বুলি পৰিগণিত হৈ আহিছে। উমা শংকৰ পাণ্ডেয়ে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে, যাৰ প্ৰচেষ্টাই আজি জল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন নিদৰ্শন স্থাপন কৰিছে। উমা শংকৰ পাণ্ডেয়ে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে জল সংৰক্ষণৰ দিশত বহুতো কাৰ্যক্ৰম সম্পাদন কৰিছে। তেওঁ পথাৰত ঘন ঘনকৈ আলি দিয়া আৰু সেই আলিত গছ ৰোৱাৰ মন্ত্ৰ দিছিল সমগ্ৰ দেশক। মন কী বাত কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তেওঁৰ এই জনসজাগতা অভিযানক প্ৰশংসা কৰিছে। ভাৰতৰ জল সংৰক্ষণৰ পৰম্পৰাগত নীতিসমূহ এতিয়াও খুবেই বাস্তৱসন্মত আৰু যদি কোনোবাই মন থিৰ কৰি লয় তেন্তে কোনো কাম কৰাটোৱে অসম্ভৱ নহয়। এই বাক্যষাৰক উমা শংকৰ পাণ্ডেৰ জীৱনেও প্ৰতীয়মান কৰে। উমা শংকৰ পাণ্ডে, যাক আজি জল প্ৰবাহী, জল যোদ্ধা আৰু ভাগীৰথী নামেৰেও জনা যায়, তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে খৰাঙৰ সন্মুখীন হোৱা বুন্দেলখণ্ডৰ বুন্দা গাঁও আজি জলগ্ৰাম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। উমা শংকৰ পাণ্ডে 30 বছৰ জোৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংকল্পৰ ফলস্বৰূপে প্ৰচণ্ড গৰমৰ সময়ছোৱাতো জাখনি গাঁৱৰ জলশ্ৰোতাসমূহত পুখুৰী কুৱাবোৰত পানী থকাটো সম্ভৱ হৈছে। मेरा जन्म जो हुआ एक सामाजिक परिवार में हुआ है, तो सामाजिक परिवार में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है तो वहाँ समाज की चिंता भी उसे होती है। तो पानी की चिंता और पेड़ की चिंता, ये आज की चिंता नहीं, ये सदियों काल से चिंता रही है। और पानी के लिए महाराज भागीरथ ने जो प्रयास किया गंगा को लाने के लिए, भले ही आज वो गंगा को बचाने के लिए हजारों भागीरथ की ज़रूरत हो, लेकिन उन भागीरथ को भी नहीं भूल सकते हम। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। अगर आप गांव को पानीदार बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो पुरखों ने जो विधि बनाई है, मेड़बंदी करिए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। और आदिकाल से पहले से भी, जब हमारे यहाँ बांध नहीं आया था, तब भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े बंधवा होते थे, बंदिया होती थी, और उसी का छोटा रूप है मेड़बंदी। खेत में मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। नहीं पेड़ लगाते तो अरहर लगाइए, तो आपको दाल भी मिलेगी। हमारा मानना यह भी है कि तुलसी लगाइए, आप आंवला लगाइए, आप करौंदा लगाइए, नींबू लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए। मेड़बंदी पर फिर प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा पूरे देश भर के प्रधानों को कि भाई मेड़बंदी करके और परंपरागत जो जल संरक्षण के उपाय हमारे पुरखों के हैं, उनके अनुसार पानी रोकने का काम किया जाए। मेरा जो प्रयास है जल बचाने की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पद्म सम्मान समिति के जो सदस्य हैं, चयन समिति के, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे मित्र मेरे साथ चले थे। अगर वो शायद ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।
উমাশংকৰ পাণ্ডে এগৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তি। দিব্যাংগ লোকসকলক শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে তেওঁ সামাজিক কামৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। বুণ্ডা জিলাত পানীৰ যথেষ্ট সমস্যা আছিল। মানুহে পানীৰ বাবে মাইলৰ পিছত মাইল খোজ কাঢ়িব লগা হৈছিল। এই কথা অনুধাৱন কৰিয়েই উমাশংকৰ পাণ্ডে পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ সংকল্প লৈছিল। তেওঁ কোনো চৰকাৰী সহায় অবিহনে এই অভিযানত গাঁওখনৰ কিছু লোকৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। उमाशंकर पांडे बुंदेलखंड के जखनी गांव में बहुत लंबे समय से मेड़बंदी करके किसानों को जोड़ के किसानों के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा जल संरक्षण का काम किया। मैं उमाशंकर पांडे को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। উমাশংকৰ পাণ্ডেৰ 3 দশক জোৰা প্ৰচেষ্টা আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণক এক মাধ্যম কৰি তুলি আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত হৈ পৰিছে। উমাশংকৰ পাণ্ডেক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছো। এইসকল লোকে গ্ৰহণ কৰা সেইসমূহ প্ৰথম পদক্ষেপে বহুতো সামাজিক আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল। এইসকল লোকৰ নিস্বাৰ্থ নিষ্ঠা আৰু ত্যাগৰ কাহিনীয়ে এনে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক সম অধিকাৰ, সমাজত মৰ্যাদাৰে সৈতে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। পদ্ম সন্মান প্ৰাপকসকলৰ কৃতিত্বৰ উদযাপন অব্যাহত থাকিব। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'মহি। তেতিয়ালৈকে আমাৰ দলটোক বিদায় লোৱাৰ বাবে অনুমতি দিয়ক। নমস্কাৰ।